Que Dieu le bénisse. May the Lord Almighty bless us. Sans plus tarder, Without wasting time, nous allons passer la lecture ya maloba na Nzambe na tongo lelo. we are going to do our lectures of this morning. Nous allons commencer dans le livre de Matthieu, We are going to start in the book of chapitre Matthew. 16. Matthew chapter 16. Nous allons prendre ces écritures-là We are going to take those scriptures pour la gloire de Dieu. for the glory of God. Et nous allons aussi, And we are also vraiment soutenir ces écritures aussi we are also going to support the scriptures, dans ma verset eux pour la biso na sima na yango. that the scripture that will follow us after that. Toke na kati ya livre ya Matthieu, We go to the book of Matthew, chapitre 16. chapter 16. Tobandi bisika oyo We start from Yesu aza kozongisa Pierre na nzela. from the place where Jesus is taking Peter back in his rightful ways. Tokozwa kote wana We will take there, et puis and also, tokozonga lisusu sima. and we'll go back a bit Tozwa le verset to take 20 verse 20, pe tokosimba na kote ya Pierre. and we will also touch the place of Peter. Totangi makomi na nkolo Yesu We read this par action de grâce na kombo na Yesu. by thanksgiving. La Bible dit ceci: The Bible says, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Otika la raté, on a continué. Pierre les a pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu: ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. it says, verse 20 says, then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall not happen to you. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu me scandales, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. It says, verse 24 says, then Jesus said to his disciples, but he turned and said to Peter, get behind me, Satan, you are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. Gloire à Dieu. Glory to God. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Then verse 24 says, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life Na kati ya livre ya 2 Pierre. for my sake will find it. We go to the book of 2 Peter. Non, tozu première, 1 Pierre, chapitre 2. We take the book of 1 Peter, chapter 2. Tozu le verset premier, tozu gata na 5e verset. We take the verse 1 until the 5th verse. Rejetant donc toute malice et toute riche, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pire, afin que par lui vous croissiez pour le salut. It says,
coming to him as a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. That's it. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Therefore, if you have tasted that the Lord God is good, approchez-vous de lui, pierre vivante et rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. come to him, chosen him, and precious before God. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle, oui, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. He says, coming to him as a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also as a living stone are being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. Tozwi pe na kati ya livre ya Apocalypse chapitre 1er tokosuka bisika oyo ete bibezo bana biso ye azalaki témoin. We go to the book of Revelation chapter 1 where it says he was the first. Donc tokosuka 9e verset. We'll end at verse 9. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lut et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec le nuée et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tout le tribu de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Prions. Let us pray. Yahweh, Zambé na nguya Zambé na tango nyonso, na tiki ta nation aboko na yo, utilisez-nga comme un simple instrument, lobela pepe no pe na nzela na ngai, ifi biso na sema loba na yo, na kombo na Jésus Christ, règne et domine parmi nous, et de lobi sous. Merci Seigneur, Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. May the Lord Almighty bless Kolo us. asala biso ngolu, May He bless us ya comprendre makomi na Nzambe. to understand His words. Biblia ezala mokumba te pona yo. May the Bible not be a burden for you. Fotango simbaka telefone ozotia te, Because when you touch the phone and you're chatting, telefone ezala mokumba te. the phone is never Omona heavy tina for mutu you. alali na mutu atina wese,
You see a person sleeping or you aza are na in the téléphone na room, ye couramment. you are busy with your phone. Mais soki Biblia oyo If this Bible comme okoma pona maboko na yo, is not heavy for you, faut mitala malamu. you need to look at yourself Que well. Dieu nous bénisse. May the Lord bless La Bible us. dit, souviens d'où tu es tombé et répands-toi. The Bible says, look at where you have fallen and C'est repent. ça. It's this. Un vrai père adressera ba na ye, A true father rebukes his children. adressera ba na ye Rebukes his children. po So that alingi bango. he loves them. Papa alingi te, The father that pa does alinga not, ba na ye te. the father that does not Ana love his bolingo kids, pona bango te. he doesn't have love for them. Akotika bango ata batengami. Even if they go astray, he Ye doesn't tali ye think te. it does not Po concern ye musanye déjà silagi. because his work is already Mais done. un père qui a l'amour pour ses enfants, A father who has love for his kids, quand il voit le mal, akoebandeni ako redresser encore. when he sees wrong, Parce que ce sont ses siens. he will know how to bring them back in the rightful ways because they are his kids. Alléluia. Amen. C'est votre serviteur de la part de Jésus-Christ. It's your servant on behalf of Jesus Christ. Le frère Paul Boakassa, Brother Paul Brakas, ministre de Jésus-Christ. Minister of the Lord Jesus. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens me questionnent toujours Many people question me at pourquoi times j'aime trop le mot frère Paul. why I love the word Brother Paul. Qu'il soit ainsi. May it be so. Je l'aime. I love it. Comme Christ, Like Christ, il a été. the way Christ Peut-être on a un was. message nous comprendre. Maybe in this message that's when you understand me. Et je suis accompagné I'm accompanied, avec la sœur Francine. Sister Francine. Et bientôt, par la grâce de Dieu, Soon, by the grace of il y aura God, de nouvelles choses qui vont arriver aussi. there will be new things that will happen as well. Sur la marche que nous avons débutée With the work that we have started avec la sœur Francine. with Sister Francine. Alors que Dieu nous bénisse. May the Lord bless Soyez us. aussi bénis May you also be blessed. pour tout ce qui est en train de nous suivre là en direct. To those, all of you that are following us on direct, may you all be blessed. Autre photolobela qui n'a thème où est allié le chemin de la croix. The other day, previously we spoke about the journey, the way of the cross. Le chemin de la croix. The way of the cross. Tosimba qui vraiment We really touched ma commune en Zambé. the words of Na God bisika ebele ebele. in many places. Mais quand un peu comprendre la définition et la croix. We try to understand the definition of the Croix na cross. kati ya nzela. Cross on the way. Tolobaki croix wana We say that that cross eza même croix te. is not the same cross Otokyo comparo na croix Yesu Messia. like the cross of Jesus Christ. Parce que croix Yesu Messia The cross of Jesus ezalaki Christ, yende il faut à supporter biso. he had to support us Na ba défaut na ba erreur na biso nyonso. in our wrongs, in every shortcomings of A ours. supporter biso na yango He had to support us in po akoma nango tina ngomba ya Golgotha. for him to reach with it until the cross of Calvary. Ma sœur, vous comprenez ngai? My sister, have you understood Mon me? frère, vous comprenez ngai bien? Brother, have you understood Ah, poso ba poso question ba question répondre. so that when they ask you a question, you are able to answer Wa it. otozo bela awa eza croix wana. The cross that we are talking about here is Et that à cross. travers cette croix, Through that cross de emema ekolo Messia is the one that took ayeba Jesus, kofutela biso nyongo. so that he was able to pay for us our Mais debt. biso ba croix otozo lobela awa But the cross that we are talking about ya here kotalisa ete is showing us that chacun de nous a na croix na ye. each and every one of us has their Chacun own de cross. nous a sa croix. Each and every one has Alléluia, their c'est cross. biblique. It's biblical. Ce n'est pas dit que ozwa soki libaya okata wanda kotaka croix na muto tambolaka nango boete. It does not mean that you get a wood, you make a cross, and you start walking with it. Je suis pas en train de te parler que tu puisses aller acheter chapelet ou kolata na kingo o batie croix pour frère pour la terre sur la croix. I'm not saying that you should now go buy necklaces that is having a cross on it because we were told we must carry our cross. Po omona un frère qui na kati ya maison soki na kati ya boutique ni na ngwala bete tatouage ya croix na lipeka to pe na tolo. No, not for you to see that somebody going to get a tattoo, getting tattooed on their head or on their chest because I need to carry To the na cross. kati ya tonga na kolo Messia Or in the church of God, mosali ya Nzambe wana this servant of lokola God, landaki mateya oyo the way they follow this yake word, kozwa mabaya they go get wood, to azwi bafoto bakroix te na église mobimba. or they get pictures of crosses they put throughout the Non, church. No, parce que la croix eza na ba signification ebele. because cross has got a lot of meanings. To ko présenter na symbole lokola croix tomoni
bar moko ekebo ina tige moko ya molai kitina se. We can present it as a label whereby there's one wood going up and down, the other one going across. Mais symbole wana That symbol, eza na ba langage ebele. it has got a lot of languages. Alléluia. Amen. Donc ezali lité ya oyo It's a preaching that elingi faire comprendre biso. it wants to make us understand. Nalingi tozala ensemble. I want us to be together. Nalingi kolo Mesia afongolo mato ya molimo, I want the Lord to open your afongolo spiritual misu ears, pe ya molimo. for Him to open also your Alongola spiritual ope eyes, interprète lolemo wa kilo wana. also for the heaviness of the tongue. Nalingaka bavantite na musala ya kolo. I do not like jokes and the things of Nalingaka God. pete Satan azwa place na kati ya musala ya kolo. I also don't like Satan to take place. in Quand the on things les of voit, God. il faut les dénoncer directement. When we see him, we need to denounce him directly. Pour na service ya kolo, For the service of God, le diable peut entrer na kati ya Bible on otanga. the devil can enter in this Bible that we are in. Nathalie écriture boye, I see the scriptures like na this. moni la I see la, et comité it becomes T. ya. Parce que le diable a un pouvoir wana. Because the devil has that power. Yango il faut être vigilant That's why we need to be vigilant. et prudent, je And we m'excuse. need to be vigilant. Alléluia. Amen. Alors, Well, attention bien sur les car bon, le temps est proche. here we are talking about that the Mais time yo is koma near. était But you will write sous thème ya mokwalo ezali était car le temps est proche. the sub-theme of today is that the time is near. Ezali tiré dans les versets 3 ya Apocalypse chapitre 1er. It is taken from the book of Revelation chapter 1 verse 3. Au moment que l'apôtre Jean You see that Apostle aza John, ko insister. he's really pinning Topé les prophètes all the prophets. aza ko insister. He's insisting Alobi après avoir ko gardé ces choses-là, after keeping these things fait que le temps est proche. to know that the time is near. Bien aimé, le temps est proche. Beloved, the time is Le near. message de ce matin. The message of this morning. Yebi sa voisin na yo Tell your neighbor que le temps est proche. the time is near. Le temps est The proche. time is near. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le temps est proche. Beloved, my brother, my sister, the time is near. Si Christ il tarde, If Christ is toi you know, n'oublie pas que le temps est proche. do not forget that the time is near. Nous attendons Jésus, We are waiting for Jesus. mais la mort est aussi là. But death is also here. C'est-à-dire, It means il faut retenir que you need to understand that le temps est proche. the time is near. Si mba yango malamu ke tango déjà ezali pene pene. Hold it nice that the time is near. Alléluia. Amen. Mais le temps est proche là. The time is near. La Bible insiste. The Bible is Dans les versets insisting. 3 wana kaka. In verse 3, Elobi it says, esengo na moto oyo happy to those akoyoka maloba oya masakoli. that would hear the word of God, this word of the prophets, Oyo pa koyeba kobatela kobomba ba and will écriture. also be able to know how to keep the scriptures. Première page à Apocalypse. The first page of Revelation. Premier chapitre The Apocalypse. first chapter of Ya Revelation. révélation oyo nanga totangaka. Of Revelations that you and I read Ezobetela biso kaka sete. is really pinning it. Oyo azoyoka. The one that listens, Basuki na koyoka te. they did not enter Balobi na listening. oyo pe azotanga. Even the ones that is reading, Ayeba kobomba maloba. to keep the word. Qu'est-ce que signifie garder les écritures? What does it mean keeping the scriptures? Garder les écritures signifie ceci. Keeping the scriptures means Je sais bien que le temps est proche. I know that the time is near. Le temps est proche. The time is near. Mais je suis allé en Europe. But I go to Europe. Je suis allé en Amérique. I go to the J'ai United quitté States. mon pays. I left my country. J'ai quitté l'église où j'étais avec mes frères et mes sœurs bien-aimés I left the church where I was with my brothers and sisters pour aller à une de part d'autre. to go to somewhere else. Et là, je me suis retrouvé. There I find myself. Je suis seul. I'm alone. Je n'ai pas personne. I have no one. Bien, tu es seul. Oh, you alone. Tu n'es pas la personne qui peut, tu n'es pas avec la personne qui peut te contrôler. You are not with the person that can control you. Mais But tu as dévié les chemins. you have diverted. En the way. déviant les chemins, In diverting the way, tu oublies que you are forgetting la that Bible nous dit, the Bible la is telling parole us, de Dieu te dit, the Bible, the peu word of God is importe telling de you, l'endroit que tu es, no matter where you are, comme que tu avais écouté juste. the way you've already heard the word. Qu'est-ce que signifie écouter? What does that mean, listening? C'est quand vous avez goûté When que you le have, Seigneur est bon. when you have already tested that the Lord God is good. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Quand on dit, When they say, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, when you have already tasted that the Lord God is good, signifie que it means tu that avais écouté you have heard et tu as compris. and you understood. Ah, cet homme-là, This man, il me présente ceci, ceci, cela. he's presenting me this and that. Alléluia. Amen. Mais après avoir goûté, After testing, la personne préfère à l'okandela monsieur. prefers to go another way. Olandinga malam. Have you following me Vous well? comprenez phrase wana? Have you understood that? Quand la phrase? Bible est qu'on insiste, When the Bible is insisting, oyoki you hear, bomba. keep it. Mais But le temps est proche. the time is near. Christ a servi qui biso exemple moko. Christ served as an example. Christ a qui déjà Christ. Christ was already Christ. Jésus c'est lui le Christ. Jesus is him, the Et Christ. ça la différence te There is no difference otokotia Jésus na Christ mpandi. that we put Jesus aside and Christ aside. Pour Jésus Christ est Seigneur. Because Jesus Christ is the Lord. Et ça non ka mutu moko. It's just one person. Alléluia. Amen. Mais tu comprends des capacités à kombo wana. But we just understand the capacity of that Nguya. name, the power. Alléluia. Amen. Pourquoi Christ na kati ya disciple na ye Why Jesus in his disciples n'a pas permis à ses disciples did not allow his disciples de lui glorifier, to glorify him, d'aller propager son nom, to go around propaganding his name, d'aller to go kokumisa kombo na ye bisika bisika misusu oyo boyebi yebi wana, to praise his name here and there, kotalisa ete na mokili ke to show the world that ye nde le Christ, he is the Christ, ye nde le Messie. he is the Messiah. Alléluia. Amen. Ye nde apesa bango permission wana. It was for him to give them that permission. Christ pourquoi andima te Why did Christ not accept that? ko permettre ba disciple na ye To accept his disciples, bakende kotia ba quelques commentaires to go comment na présence in his presence, na ye katikati na bango in his presence in them, na bisika o bazokende where they are going, ke ba parler que ye le Messie, to say that he is the Messiah. mais But il préfère kutu he prefers ba parler na batu message o ye ko apporter bango but to tell people of the message he brought to ke them, bakende kobeta kombo bakende kobeta lisolo ke to go and give out a story that, toi Messie, that we have toi na a apôtre, Messiah, we have an apostle, nous avons un pasteur, we have a pastor, nous avons un docteur, we have a doctor, nous avons un évangéliste. we have an evangelist. Lui il guérit, He lui heals. il fait des miracles. He does Ah, miracles. lui quand il prêche, When he preaches, les bâtons de l'église ninganaka. the things of the house shakes. Ah, The mais church Christ n'a Christ pas autorisé à les 12 apôtres did not authorize the 12 apostles d'aller faire des disciples, choses pareilles. to go do such things. Et pourquoi de nos jours, Why in our days le prédicateur, preachers, le futur prédicateur, the future et preachers, le prédicateur qui sont là, and the current et les preachers gens aussi qui ont reçu grâce que Dieu l'utilise puissamment, that also receive the grace that God must use them le bien-aimé qui sont en train d'encadrer, the beloved that you are busy ou bien directing, eux-mêmes, even themselves, bazali emporté na kati ya vague wana, they are overtaken by that wind to na kati ya tempête wana. or in that tempest. Le problème c'est quoi? What is the problem? C'est parce que Because ils ont écouté bien la parole de Dieu, they've heard the word of God, mais ils n'ont pas gardé cette parole. but they've not kept that word. Parce que Christ c'est un homme humble. Because Christ is a humble Christ person. c'est un homme plein d'humilité. He's full of humility. Christ c'est un homme simple. He's a simple man. Mais le ministre de Christ de ce temps But the ministers of God of this time, et de nos jours of this day, ne veulent pas être simples. they do not want to be simple. Ne veulent pas être simples. They do not want to be simple. C'est pour cela, That's la why personne peut parler de Jésus, a person can talk of mais Jesus, il ne ressemble pas de Jésus. but you don't resemble Jesus. Alléluia. Amen. Let me explain nicely. Next, please. The person was talking about Jesus. The message is sent for the people, to share for the people. The message don't correspond the person who are about talk. The person Jesus. Moto oyo azolobela maloba nzambi. The person that is talking about the word Moto of oyo Jesus, aza ko expliquer à propos na Yesu Mesia. the one that is telling about Azo Jesus, panza, azo kabola maloba na nzambi. you are going out spreading the word of Mais God, okomona moto wana but you see the same tango person, vandi malamu. when you see Otangi makomi na you nzambi. read the word of Vous God, allez remarquer que you realize that il ne garde pas la parole de Christ. they don't keep the word of Christ. Alléluia. Amen. Le problème c'est de garder. The problem is to keep. Quand je soulève ma croix,
When I take my Quand cross, tu soulèves ta croix when you take et your nous cross, acceptons de marcher, and we accept nous to walk, avons un objectif. we have an objective. L'objectif est ceci pour toi, The objective is this for you, de garder la parole de Dieu. to keep the word of Quand God. tu transportes ta croix. When you transport your cross, Alléluia. Amen. Garder la parole de Dieu, keeping the word of c'est la God chose aussi qui est difficile à ceux-là qui se fait semblant de servir Dieu. it's also difficult to those that they pretend to serve God. Ce n'est pas mauvais de parler de Jésus. It's not bad to talk of Ce n'est pas Jesus. mauvais de prêcher Jésus. It's not bad to preach Jesus. Mais but c'est mal it's quand bad on parle de ce Jésus, when we talk of this mais Jesus, la but personne que nous sommes en train d'annoncer son nom, the one that we are announcing his de name, parler de ses œuvres, to talk of his mais action, nous-mêmes, but ourselves, Tobayewana, although others, Bazoko Kate, but they are unable qui va réussir de suivre le chemin de Christ. to receive or to be able to receive the ways of Jesus. Are you following this word well? Are we understanding it? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Il y a tempête le Ghana There is a temper that is et depuis going on. l'ancien temps. Even from Ce the n'est pas les ancient choses time, d'aujourd'hui. it's not the time of C'est-à-dire today. Christ, il savait cela. Christ knew of it. Alléluia. Amen. Vous savez les Moïse parfois hein, Do you know that Moïse et les Élie. Les Moïse. Moses, J'ai dit les Moïse. the Moses Et les Élie. and Elijah, C'est sur ces deux prophètes-là aussi. these two prophets, On connaît beaucoup. Si ils ont connu beaucoup de difficultés if they had a lot of difficulties dans leur marche aussi. in their work as well, Alléluia. amen, D'autres difficultés, hein, other difficulties, d'autres combats dans leur ministère. other battles in their C'était pas le ways, diable. it was not the devil. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved, je vais te révéler quelque chose I want to reveal to you something sur ce que Dieu m'a parlé sur ces écritures. about what God talked to me on these scriptures. Alléluia. Amen. Bienvenue le Seigneur. Beloved in the Vous Lord, savez, hein, you know that quand un homme when a man ne garde pas la parole de Dieu, does not keep the words of quand God, un homme when a man ne parvient pas à veiller sur les écritures de Christ, to stay awake on the scriptures of God, quand un homme abandonne aussi sa croix, when a man abandons his vous cross, savez qu'il y a autre combat qui peut venir you know that there are other battles that can come dans ta vie, in your life, dans ton marche, in your work, dans ta marche, je m'excuse, in your work, dans ton chemin. in your way. Tu peux dire que c'est le démon. You can say that it's C'est le demons. diable. It's the devil. Oui, Really, it's the devil. c'est le diable réellement. It's really the devil. Alléluia. Amen. Mais But pourquoi le diable est là? why this Il a eu devil maintenant l'accès had the access sur ta vie. on your life? C'est-à-dire, It means il y a des combats que Dieu, il est là aussi. there are battles that Mais God il y a is des also combats there. There are also que Dieu n'est battles, pas à l'intérieur but God is not also de ces combats-là. in the midst of Il y a that des battle. combats quand la personne, il n'est plus dans le chemin de Christ. Hein. There are battles that when someone is no longer in the walk of Christ, Alors la personne là, il peut prétendre aussi que, that person can pretend en train also, de prêcher, pretending en to train preach, de prier, praying, en train de chercher Dieu, looking for en Christ, train d'invoquer Dieu, invoking que Christ. pourquoi Dieu a accepté qu'il y ait les conditions à bongo. Why Christ is accepting them to go through those. D'autres personnes, les conséquences, il y a qu'au bois kamalobalankolou. Other people, it can be the consequences of you putting aside the word of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous voulons chercher un refuge ici-bas, When we want to look for a refuge here on quand earth, un homme veut chercher un refuge ici-bas, when a man wants to look for a refuge here on quand earth, un homme veut chercher vraiment donc, à gagner P1 100% la mokili oyo, when a man wants to win that 100% peace on this earth, c'est-à-dire, it means il veut que he wants that Azala vraiment, donc, il est vraiment, donc, a rataré le côté. he must not be missing anything else. Attention, Be careful. Oko Bunganzila. You will lose your way. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Na chemin à apôtre, On the ways of si the que comme un agent, until ouais, Azalaki na l'île à Patmos, the one that was in Azako Patmos, insister. he's insisting. Alléluia. Amen. Ce qui coûte If him, Nkolo, the Lord, amemie na molimo. took him in the spirit, L'ange atambousie na molimo. the angel walked with him in the spirit. Pour APC makoki ya kokoma livre ototanga ya Apocalypse. The ability to write this book of Revelations that we are reading. Oyeba yango, hein? Do we know it? Jean Patmos, John of the Patmos. kola memai na molimo.
God took him on the Nde Spirit. akoma makambo. That's why he wrote this. Alléluia. Amen. Mais na kati ya témoignage na ye, In his testimony, il n'a pas oublié de mentionner la tribulation. he did not forget to mention the tribulation. Ah, le temps est proche. The time is Vous pensez quand le temps est proche que makambo ezapeka facile? Hein? You think that when the time is near, things will just be easy. La tribulation ezalaki avant yo nanga tobotama. Tribulation was there before you and I were born. Ba torture ezalaki avant ngana yo tobotama. Torture was there before you and I were born. Ba kombe ezalaki avant ngana yo tobotama. Battles were there before you and Mais I were tango born. ngana tobotami. But when you and I were Toko born, changer écriture oyo te. we will not change the Mais toza scriptures. obligé à kolanda écriture wana. But we are obliged to follow the Qui nous scriptures. présente que Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. That says that Christ is the truth, the way, and the life. Et que nous serons haïs à cause de son nom. That we will be hated for his name. C'est-à-dire aussi, It means as quand well, tu perds ta vie pour Christ, tu vas les retrouver aussi. when you lose your life for Christ, you shall find it as well. Mais si tu perds ta vie pour les enfants, pour la maison, pour le voyage, pour l'élévation, pour en recevoir papa ou maman, là tu ne retrouveras pas ta vie. If you lose your life for your family, for your children, for these other vanity things, that means you will not find your life. Comment expliquer? How to Au explain? tie biloko no ya mokili avant toute chose. You put your Et avant worldly Christ. things m'excuse. before Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, It means l'amour que tu as pour ces choses-là, the love you have for l'amour those que things, tu as même pour ton mari, the love that you have for l'amour your que tu as husband, même pour ta femme, the love that you l'amour have que for your wife, tu as même pour tes enfants, the love that you have for ça your children, fait que it makes Christ that azozwa place de kati na yo. Christ no longer has a place in your Alléluia. life. Amen. Même la personne là, il est décédé là maintenant. Even if that person dies dead, Oyo now, azosala biloko ya bongo, that does such things, il ne retrouvera pas la vie. you will not find Sa life. vie sera perdue. Your life will Ça be sera lost. mort totalement. You will die. Je vais te quickly. parler de la vérité. I want to Je tell sais you que of the beaucoup de truth. gens, I know many beaucoup people, parmi nous, many amongst balingaka us, message ya boyete. they don't like a message Pourquoi? like this. Why? Parce que Because ebandaka. it started long time Alléluia. Christ c'était un homme simple. ago. Christ was a simple man. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit cela. I've always said this. J'ai toujours conseillé mes enfants. I always advise my Même kids quand on je this suis one. avec d'autres servants, quand je suis en train de causer avec eux, When I'm with other servants, we are busy j'ai talking. toujours leur dit que I always told them, depuis que j'ai observé la marche de Christ, ever since I observed the work of Christ, j'ai compris quelque chose I understood en something Christ. in Christ. Si quelqu'un vraiment, If somebody il est un really vrai serviteur de is a Christ, true servant of il est Christ, un vrai un homme de is Dieu, a true man of il est God, vraiment celui qui prétend vraiment être un enfant de Dieu, pretends to be a child of God, ses œuvres, his works, His works. ses apprentes, his footsteps ça sera que will really l'humilité, be just humility, la simplicité, simplicity, humble, humbleness. ce sont des choses là, They are those things pour l'englober bien, to englobe it et well. quand on met l'amour à l'intérieur, And when we put love c'est pas inside, n'importe quel genre de l'amour, it's not just any kind of love. l'amour fraternel. The brotherly love. Et vous allez voir que You see that cet homme de Dieu, this man of ce God, serviteur-là, this servant of une God, épée, he cannot, ou à ne pas parler, he can never talk, mais but sa marche his work va ressembler de celle de Christ. will resemble that of Christ. Alléluia. Amen. C'est très important It's very de important comprendre ces choses. to understand this. Si Christ, il a été un simple homme, If Christ was a un simple homme man, humble, a humble un man, homme qui évitait même de titres. a man that was even avoiding titles. Les disciples ont vécu de grands exploits. The disciples saw many great things. Les disciples ont vécu de grands miracles en Jésus-Christ. The disciples managed to see many miracles with Christ. Autres ont expérimenté même la marche sur les eaux. The others even experimented the walk on water. Autres même ont expérimenté le miracle de l'eau qui s'est transformée en vin. Others even experimented the miracle of water turning into Mais wine. malgré toutes ces choses-là, But despite all of Christ that, ne lui a pas permis
Christ did not permit de them lui glorifier to glorify quand him il portait cette écheur, because he was having de lui flesh, adorer to be quand adored il portait cette écheur. because he was in the Il flesh. voulait nous faire croire He ceci. wanted to us to be, Nous to n'avons believe pas that cet droit. we don't have Nous this devons right. glorifier le Père. We need to Nous glorify devons the lui Father. glorifier qui est lui l'unique. We need to glorify Parce him que alone. si lui-même il commence cela avec cette échelle, Because when he starts with de this faire des flesh, choses pareilles, to do such il things, savait bien he que knows that beaucoup de gens seront perdus. many people will be lost. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous allez voir, That's why you see na that sima Mose, after Moses, il y avait des difficultés. there were Pour difficulties beaucoup va croire que si Dieu envoie un prophète to believe that Jesus will send a prophet parmi d'autres là. amongst all others. Pourquoi? Why? Parce que Moïse, Moses, Dieu lui avait fait comme un Dieu. God made him like a God Nakati ya peuple. amongst the Mais people. Moïse, But Moses il fallait needed la simplicité, simplicity, cette force-là, that force, cette capacité-là, that capacity de faire, donc même to take, kotalisa, to take, peuple wana ke, to show ya that those ze people, lokote, he is ya nothing. za rien, He's aza nothing. instrument ya pamba. He's just a simple Bien aimé, instrument. beaucoup de serviteurs, Beloved, many il peut servants, parler de cela, he can talk of mais this, but la façon qu'il est en train de servir Dieu the ways that I serve et God se pratique, and his ses practice, œuvres, his actions, oya zoloba, what they are na ba saying, œuvre, and their na ba actions, pratique na and ye, his practice, eza ko concorder te. they are not going hand in hand. Alléluia. Amen. Ezo simba mate. It's not going hand in hand. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Parce que je peux Because- parler que je peux vous prêcher que je peux prêcher sur la simplicité. I can preach about simplicity. Je peux prêcher sur l'humilité. I can preach about humility. Je peux prêcher sur la crainte de Dieu. I can preach about the fear of the Oui, Lord. c'est bien de prêcher. It's good to preach. C'est bien de dispenser les messages. It's good to talk of the. Mais le problème c'est ceci. The problem is Les œuvres, the action. efforts que même le message que je suis en train d'annoncer. Its actions are much stronger than words. Tes œuvres, Your action efforts même que is stronger. le message que The message tu es en train de porter à l'autre. that you are taking to the other J'ai one. toujours dit, I've always said ceci, avec avec toute humilité, with all humility, avec toute simplicité, with all simplicity, avant d'aller donner, avant d'aller mettre l'ordre, before putting order, avant d'aller mettre l'ordre dans le vie de ton prochain, before going to put order in the de life ton of your frère brother, bien-aimé, your sister, de ta sœur bien-aimée, your sister tu beloved, dois d'abord mettre l'ordre dans ta vie. you need to first of all put order in your own Pour life être un exemplaire parfait devant lui. to be a perfect example before them. Alléluia. Amen. Parce que Because Christ aussi, Christ also, il a été et il est toujours un modèle pour nous. he's always a model for us. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En gardant la parole de Dieu, Keeping the word, while keeping the word of même God. si nous sommes en train d'attendre les moments venus, Even when we are waiting for the rightful moment, il faut savoir une chose que you need to know one thing, that la tribulation sera toujours. tribulation will always be there. La Bible dit, The Bible says, rachetez le temps car les jours sont mauvais. look at the time because the time is Rachetez le bad. temps car les jours sont mauvais. Get hold of the time because the Et times are bad. l'homme de Dieu aussi répète aussi, The man of God also le repeats, temps est proche. the time is Même near. si Christ il tarde de venir, Even a Christ is taking long ne to te come. prostitue pas, Do not prostitute ne yourself. vole pas, Do not steal. n'allez pas aller toucher des choses là Do not go around touching things pour gagner to win la gloire de ce monde. the glory of this world. Si If tu préfères garder ta vie, you prefer keeping your life, si tu préfères sauver ta vie if you prefer pour saving your toi-même, life for yourself, pour ta maison, for your home, pour à manger, to eat les jours J, on the last day, tu ne retrouveras pas ta vie. you shall not find your life. Mais si But if tu préfères you prefer de souffrir, to suffer, de transporter to transport ta croix your cross avec ces tempêtes-là, with this tempered, sache-le, know it, le jour J là, on the last day, tu retrouveras ta vie en you Christ. will find your life in Christ. Alléluia. Amen. Et ça m'a rendu motuya. It's the important thing. Yango zomona Yesu Messia, That's why you're saying Jesus il n'a Christ. jamais accepté He never accepted comme il peut s'abattre. to
give titles to himself. Christ n'a jamais accepté. Christ never accepted. C'est un problème très vraiment sérieux sur ces générations. It's a really great problem on this generation. Même pas sur cette génération. Not even on this generation. Même avant nous. Even Christ a vécu cela. Christ, Pourquoi saw this. Christ Why Christ n'a pas dit accepter? accepted Aujourd'hui, today? il marche avec les apôtres. He's working with the, Le the lundi, apostle, Monday avec ses disciples. with his Il disciples. dit que appelez-moi apôtre. Call me an apostle. Le mardi, il dit appelez-moi prophète. On Tuesday, he says, call me a prophet. Le mercredi, il dit appelez-moi évangéliste. Wednesday, call me an evangelist. Le jeudi, il dit appelez-moi pasteur. On Thursday, call me a pastor. Le vendredi, il dit appelez-moi docteur. On Friday, he says, call me a Et le doctor. samedi, il dit appelez-moi tribishop. On Saturday, he says, calls me a bishop. Et le dimanche, il dit appelez-moi maréchal. And on Sunday, I'm the doctorate of all. Alléluia. Faiths. Amen. Si Christ n'a pas fait ces choses-là, notre modèle. If Christ, our role model, did not do Et that, quand toi là, tu fais des choses là, what about you who does this? qui es-tu maintenant en Christ? Who are you now in Christ? Si réellement tu es en Christ, If really you're in Christ, tu dois suivre les pas de ton maître. you need to follow the steps of your C'est le master. livre de Révélation chapitre 1er. According to the Revelation Verset 3. chapter 1 verse 3, Ben dit, the Bible says, écoutez, listen gardez and keep les Écritures. the scriptures. Nous devons garder les Écritures proprement comme il a été dit. We need to keep the scriptures properly like the way they were said. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne édifie pas toutes ces choses-là. It does not edify us. Apôtre, prophète, Apostle, prophet, évangéliste et docteur, evangelist, doctor, maréchal, tribishop, pasteur. bishop, you are the Quelle est l'édification? apostle. What is the edification? Tous ces titres-là, All these titles, tu ne monteras pas avec. you will not go up. Ça with va it. rester ici. It will just remain Parce que there. leur nom s'appelle vanité. Because their name is called vanity. Leur nom c'est vanité. Their name is vanity. Toutes ces choses-là. All those things. C'est ainsi que, It is lisez that. bien dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 20. Read what the book of Matthew chapter 16 verse 20. Le temps est proche. The time is Pourquoi? near. Why? Christ savait que le temps est proche. Christ knew that the time Si is se near. laisse découverte à tout le monde, If he lets himself open to everyone, peut-être Aokoba l'a fait en mission. he will not reach the end of his Vous mission. avez vu que la gloire va titre. You know, looking for glory and Ndé titles. comme ça marche, il y a un ministre de Dieu Mukuse. It what makes the work of a minister Vous avez vu small. que le titre na mokili oyo. Looking for titles in Mutu this ye moko world. apôtre, mutu ye moko prophète, mutu ye moko pasteur. You yourself, you're an apostle, you are the prophet, you are the pastor, you are the evangelist. Nde you are all. yango mingi bakoka te ko garder la saine doctrine de Christ. That's why many were unable to keep the one doctrine of Nde yango Christ. mingi bakoka te ko suivre les pas de Christ. That's why many are not able to walk with Christ. Pourquoi? Why? Tango moto azoluka ba titre ebele bena mosala nkolo. When people are looking for many titles in Il Christ, vit déjà na kati ya orgueil. they are already living in arrogance. Azo vivre déjà na kati ya arrogance. They are already living in Parce arrogance. qu'il peut prêcher même ce que je suis en train de parler ici. They can preach what I'm talking about Il here. peut parler même sur l'humilité et l'arrogance. They can talk about humility Mais and il arrogance, oublie. but they are Il forgetting. se retrouve dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6. That is found in the book of Isaiah Mon chapter 4 peuple verse est 6. péri par faute de connaissance. My people perish due to the lack of Alléluia. knowledge. Il a Amen. écouté, il a goûté. He heard and he tested, Mais ce qu'il pratique, but what they are practicing ils correspondent à maître ou à bengi. is not corresponding with Na the master maître that they ou à called, poni. or with the master that called you. Alléluia. Amen. Yo kapela na malam. Listen and Christ hear a dit me à ses well. disciples, Christ is telling the n'allez disciples, pas dire là-bas do not go tell them que moi, that I, Christ, je suis le Messie. Christ, I am the Messiah. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Ko annoncer mutu. To announce to a person Tantôt ko yebisa mutu. or telling a Oyebi person, tantôt terre akolo Yesu Messie, hein. when you tell Repentez-vous quand le roi Messie est proche. repent for the Lord, the kingdom of God Yamba is kolo near. Yesu Messie. Receive Jesus Ote Christ. un message wana bien. You receive Mutako that message, you preach yoka. that message well. A person can hear. Mais ce que Christ a se révélé quand il a été. If Christ does not reveal
himself in them, Pamba. nothing. Je You will not know the value Je of vous dis Jesus. ce qui est vrai et réel. I tell you what is true. Même dans l'appel du ministère, Even on the calling quand of Christ ministry, appelle quelqu'un, when Christ calls si la somebody, personne a côté dans le ministère, if that person entered in que ministry Christ a se révélé dans Yéti, and Christ is not revealing them, il ne gardera pas la parole de he Christ. will not keep the word of Christ. Jamais. Never. Alléluia. Amen. Jamais. Never. Alléluia. Amen. N'a point couteau. It was a point even. Hein? Très important. Very important. Alléluia. Amen. Il ne faut pas d'être emporté par ces choses-là. You should not be overtaken by this. Ba titre, ba gloire, ndem suba ke okota ba kabal. Titles and these things, that's why some people end up entering Kabal. Ndem suba ke okota ba maikari. That's why other people end up entering my Ndem suba koti na ba illuminante. That's why other people enter. Ndem suba teki ba âme na bango. Other people sold Parce out their que soul. la Bible dit que le temps est proche. Well, for the Bible says the time Mais is le temps near. est proche et comme akate. The time being Mosali near wala is mi still kuti arriving. ke azana elo côté. That servant find himself that Mais they don't have tango eza anything. proche de pas bota matango comme akate. Ever since they were born, the time is proche, but the time is Na not titre arriving. azo mema, And the title they are na vie having, azo mené na kati ya work- société, and the work in their society, amo na kati ya communauté, in community, amo na ke they are seeing that azane ka rien. they are nothing. Alléluia. Amen. Nde na kati ya biloko wana That's why mingi those babunga things- nzela. Many have Au lost moins que their ways. oza na kati ya ignorance. Unless if you are ignorant. Alléluia. Amen. L'exemple est là. The example is Je there. te donne ces versets à les lire. I give you the C'est la parole de Dieu. to read. Matthieu 16, 20. Matthew 16:20. Tanga ngoti na suka. I read it until the Pourquoi end. Christ a anda koboya? Why was Christ Le temps est refusing? proche. The time is Tu peux near. avoir une mission You can have a mission de 5 ans. of 5 Mais years. ese ngana omi bomba. You need to keep Mais yo déjà yourself. mi bimisa déjà. But you have already Na revealed ndenge na yourself omoko. in your own ways. Tika Christ abimisa yo. Let Christ Tika take Christ you out. atombola yo. Let Christ C'est elevate pour ça que vous allez you. remarquer que That's why you realize autres appelaient that. Christ le Messie. Others were calling Christ the Autres Messiah. appelaient le prophète. Others were calling him Autres the appelaient prophet. le pasteur. Others were calling Chacun God. avait le nom Urbain et la Christ. Each and every Nous person sommes had bénis their par le name prince de called Belzéboul. Christ. Others were calling him the prince of Beelzebub. Pourquoi? Why? Parce que Yemoko Himself a mis bombaki. kept himself. Quand on garde la parole de Dieu, When we keep the word of c'est-à-dire cache-toi. God, it means hide yourself. Tika nzamba bimisa yo. Let God Yo bring mi you out. bimisa Do te. not reveal Po soki yourself. olingo mi bimisa. Because when you want Soki to olingo reveal mi yourself, sala. when you want to work Tu yourself, retrouveras, tu te retrouveras par terre you will find yourself down et tu seras dévasté, and you'll be devastated. dépourvu. You'll be Alléluia. removed. La Amen. simplicité, Simplicity, l'humilité humility dans cette démarche, in this world, c'est une chose très importante. it is something very Si important. kozala apôtre, prophète, ba titre nyonso no memio na mutu na yo. If all those titles, prophet, pastor, you carry Ke yango your nde head, ekota mutu bokonza likolo. is the one that will make a person enter the heavens. Mais tout le monde Now everyone aurait porté ces noms-là. would have that name. Mais comme que No, ce since n'est that, pas la clé de la vie éternelle, it's not the key of the ça eternal sert life. à rien. It's Vaut worth mieux nothing. être la personne que tu es en Christ. Rather, it's better to be the person that you are in Christ. Alléluia. Amen. Parce que quand Christ t'appelle comme apôtre, When Christ calls you as an apostle, tu as une mission que tu dois faire comme un apôtre. there is a mission that you need to do. Quand as an Christ apostle. t'appelle comme prophète, When you're called like a et prophet, tu as aussi une mission de faire comme une prophète. you also have a mission to do as a prophet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je insiste. And C'est since ainsi que lui-même, even pour himself, briser cette gloire-là, to break those glories, il a mis point. he put a point. Aucun homme No man qui est sorti de la femme, that came from a woman qui est grand, that is great, qui sera grand, that will be great, que le prophète Jean-Baptiste. that will be greater than John the Il n'y a Baptist. pas un prophète There is no prophet ici-bas here on earth qui est grand que Jean-Baptiste. that is greater than John Il n'y the a Baptist. pas un prophète des nations There is no a prophet of the nation qui est grand comme Jean-Baptiste. that is greater than John Il the n'y en Baptist. a pas. There is no. Nous tous, nous sommes des serviteurs inutiles. We are all useless servants. La Bible elle le dit et le répète bien. The Bible says it and repeats it. Après avoir vu de miracles prêchés, des gens touchés, il y a des choses qui se manifestent. After preaching and touching people and things Il faut que Bisomoko, as ourselves, il faut que toi là, you there,
they Tu are. le dis de ta propre bouche. Say it with your own mouth. D'avoir cette connaissance-là en toi. To have this knowledge in you. Que tu es un serviteur inutile. To know that you are just Que a je useless suis un servant. serviteur inutile. That I'm just a useless Même servant. si je ressuscite le mort. Even if I resurrect the Même dead, si le mort se ressuscite à travers moi. even if à the travers dead toi. sit between or resurrect N'oublie between pas you que and tu es I, un serviteur inutile. do not forget that you are useless. Alléluia. servant. Amen. Christ, il a brisé toutes ces choses-là. Christ broke everything. Tout est, comment je dirais, toutes est gloires qui se réfugiaient dans le serviteur de Dieu, qui étaient vraiment aux Anciens Testaments. Every titles that were there, that were being put there in the Old Testament. Komi tombwama, komi kumisa, na niveau nyonso toyebelaki na Ancien Testament wana. Lifting yourself, putting yourself high in the Old Testament. that Tina you know of. tankolo Messia. Until the time of Christ Christ, abuka loi wana. Christ broke that law. Dese, komi mona ke à part yo musu azati. To see yourself that apart from you, there is no one else. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a brisé toutes ces choses-là. He broke all those Que yo things. ngana za eli ngana za donc ngana secteur oso ngate musu azati. I'm the chosen one So in ki this yozati. sector. If I'm not around, there's no one else. Alléluia. Amen. Christ a brisé toutes ces choses-là. Christ broke Alobi everything else. malamu. He said it well. Na moto nyonso abotami na nzela ya mwasi. To everyone born through a O woman ba mema 9 mois na libumu. that was carried 9 months. Moto nyonso abimi na libumu ya mwasi. Everyone that comes from the womb of a woman Et tant que mosali ya nzambe has a servant of God. azala apôtre, Be it you are azala an apostle, prophète, you are a prophet, azala nani, whether Yesu whatsoever, Kristo azoloba. Christ is saying, Eza na moto moko te. there is no one Oyo akozalaka grand lokwa Jean-Baptiste. that will be greater like Boye John the Baptist, nde aplanira les chemins de Christ. because he's the one that planned the way. Alléluia. Amen. Il a aplani les chemins du roi des rois. He did the ways of the Donc à King. part Yesu Messia, Apart from Christ, à part Jean-Baptiste na nati na biso bato. apart from John the Baptist, Ndenge now aklotira na kwa ne pas Yesu the Messia. way he closed, Yesu ndalobi yango ngate. Jesus has said it. Donc à part ye wana, Apart from him, prophète des nations azalaka te. there is no such thing as a prophet of Apôtre nation. des nations azalaka te. Apostle of the nation is Nous no. tous tozokende kote à les nations. We are all going to preach the nation. Basangisi bango na kati. They put them all together. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas les prophètes des nations juste ka pour na ba Congolais. We are not only the prophet of nations, just Juste specifically ka pour na for ba Congolese. Namibienne. Only for the Namibians. Juste ka pour na ba Angolais. Only for the Angolans. Juste ka pour na ba Américains. All for the Americans. Nous sommes là pour les nations. We are all there for the nations. Notre mission est pour les nations. Our mission is for the nations. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Because we are all useless servants. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. We don't depend on ourselves. Alléluia. Amen. Tozaba indépendante. We are not independent. Tozwa indépendance te nankolo. We did not get independent. Nous sommes in the des Lord. prisonniers à Jésus-Christ. We are prisoners in Christ. Quand tu acceptes Christ, When you accept faut yeba Christ, ete, you need to know faut that kolanda pa na ye. you need to follow Dans his toutes steps. ces choses-là, In everything. ce qui est très important, What is important c'est de rester, is to c'est de remain, marcher, is to walk, c'est de suivre is to follow le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. the ways of our Jesus Christ our Lord. Alléluia. Amen. Christ veut que nous soyons comme lui. Christ wanted us to be like him. Nous marchons comme lui. We are walking Christ like a him. quoi ça? Christ, Abuka. he broke. Alléluia. Amen. Est-ce que après Christ, After Christ, bomona ki suketo ba comme suke prophète ya koma ki livre boto muntu boy. or a prophet wrote this book or that book. Eh? No. Alléluia. Amen. Give me an answer. Where's that help? Do you see one prophet in the Bible write one book? Eh? The same to the last testament, the Old Testament. You find? You see? Eh? Lo ba rappeli ngala, na lo ba anglais ndenge nini? Eh Seigneur Jésus. Na lobi ete I'm saying that na nyonso Christ ayaki in all this time that Christ na came mokili oyo on this earth, après ye after him, bomona ki isusu as we prophète see, oyo atelemaki a prophet that wrote akoma lisusu livre to write a book na kati ya livre oyo in this book. ndenge tomonaki ba Esaïe, The way we saw Isaiah, ndenge tomonaki ba Moïse, with the way we saw Moses, ndenge tomonaki ba Ezekiel, with the way we saw ndenge tomonaki ba Ezekiel, Daniel. with the way we saw Daniel. Omonaki ye? Did you see him? Omonaki ye? No. Non hein? No. Non hein? No. Pourquoi? Why? Azwaki fongola He got the key. akangaki. He closed. Donc amemaki nyonso He took
everything. Bataille nyonso wana. Every title. Ya memi yango tiango kati na ye. He took it Dans liboso na ye. in front of him. Même si nous sommes ses ambassadeurs, Even if we are his ses ambassadors, ministres, his nous ministers, sommes des we useless. are all useless. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, It means anytime, that also akoki kolongola kaka boye. he can just take it out. Aoteneka molimo. He just take that soul. Alléluia. Amen. Tika kola tombola yo. Let God elevate Yo you. mitombola Do te. not put yourself Tika up. kola tia likolo. Let God put you up. Yo mitia likolo Do te. not put yourself up. Abi c'est lui. He says that one. Alors il lève les humbles. He lifts up the Il rabaisse les orgueilleux. and puts down the Otanga avec ça na malamu te. arrogant. Tanga ngo malamu. You don't read that verse, read it well. Eh, quand te ya bana yo peut pratiquer verset wana. Just the way you preach the children, put it. Eh, in ndo te ya practice. ba brebis na nkolo. The way you preach your Simplicité on est là dans ministère. That simplicity is until Tu in n'as ministry, marche. until in your work. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ba Eli, The chosen one ba kufa ba prophète. died as prophet. Esaïe, Isaiah akufa prophète. died as a prophet. Daniel, Daniel akufa prophète. died as a prophet. Ah, mais lelo, But today, tala ba wana. look at Tala yourself. yo. Look at yourself. Tala kaka yo. Look at N'est-ce yourself. pas ça 2 ans? In the space of 2 years, Au combien de combien de ministères? how many ministries have you Au moins transitioned que from? osa libanda écriture. Can't you see that you're out Au of moins the que otambola malamu work? te. Can't you see that you're Christ not te working? dit de te repentir. Christ is saying repent. Parce que le royaume de ténèbres ne linga ko se glorifier. Because the kingdom of darkness are the ones that Eh, like biso everything. tozala bongo te. As we are not Nous like sommes that. un modèle. We are Yango models. banda modèle wana. Start that Et model pas ya ba disciple na ye. from your own disciples. Ah, batikalaka nde bazalaka. They remained the way they were. Ndo moni That's why you see, pona soni wana. for that shame, Judas ayebaka po maloba na Nzambe. Judas knew what to Yango do to them. midiembika tanga teka Yesu. That's why he ended up hanging himself Mais, when he killed. Soka ayebaka po écriture oyo. If he knew the Ezoloba length of ete the souviens d'où scripture, tu es tombé et répands-toi. remember where you have fallen and repent. Omidiembika te. Do not go hate Omisambisa yourself. te. Do not judge Aucun yourself. aujourd'hui à penser arrière Do te. not get other On a thoughts message oyo. for this message. Yo kanisa bisko tengamaki. But remember where you've Zonga fallen na nzela. and go back in the C'est way. simple. It's simple. Le message est pour moi. The message is Et for pour me. ma sœur. It's for my Et sister. pour ceux qui nous suivent. It's for those Et that are pour following tous. us. It's for Nous everyone. devons se regarder We need to look at et de bien ourselves tracer nos chemins. and trace our Dans way toutes ces choses-là, in everything. vraiment, Really, je dirais I'll say, que la grâce de Dieu may the grace of soit God parmi nous. be in our midst. N'oublie pas, Do not je forget. insistais, I le insisted. temps est proche. The time is Nakata, near. le temps est proche. The time Mingba is bumi near. nzela. Many have lost their Nikola ways pasi wana. because of that suffering. Alléluia. Amen. Simba kwa na yo. Hold on Mema to your ekulus cross. na yo. Touch your cross. Kino na suka. Until Si ba gens de bâtiments If the people of baleki na John of tribulation. Patmos went through tribulation, baleki na kati ya kozanga. went through lack, Bible ezoloba nini? the Bible is saying what? Boma Kill ba malice nyonso. all everything. Boma ba envie. Kill all the Boma envy. misu pai pai. Close that. Kill that. looking Sala here. oyo yebi kati na nkolo Mesia. Do what you know in the Ignorance ways of Christ. ekomi lelo. Ignorance is Bilatalata na musala ya nkolo. dressing anyhow in the ways of Bitiata God. na musala ya nkolo. Doing Po good monaki with pasteur wana sali. because you saw that pastor did. Un jour j'ai vu un serviteur. One day I saw a servant. J'ai vu un serviteur. I saw a servant. Les enfants ont venu chez moi pour complaindre. The children came to me to complain. Baye ko lela lela. They came complaining. Papa, Father, mon salimon azoteya. a certain servant Azolo is ba preaching. donnez-moi un amen avant que je continue de prêcher. Give me an amen before I can continue. Pesanga amen pour matia oyo comme elengi. Give me an amen so that this Abi, preaching papa, can c'est be biblique. nice. Is it biblical? Avant ngana répondre, Before I can answer, Bana, I- je suis allé poser cet homme de Dieu la question. I asked him a question. Il m'a dit, He said to me, non, oh, lui aussi, il avait vu dans la télé, c'est pour cela qu'il est en train de suivre les grands hommes de Dieu là. he also saw it on TV. That's why he's busy following those great men of Je God. lui ai dit, I told tu him, es un apôtre, non? are you tu an es un apostle? serviteur, non? You are a servant, no? Tu suis le chemin de qui? Whose ways are you following? Il a commencé à se bégayer. He started. Je lui ai dit, mon stammering. frère, I told him, my brother, nous sommes les apôtres. we are the Nous sommes les apostles. disciples de Christ. We are the disciples of Nous Christ. devons suivre les chemins de Christ. We need to follow the ways of Tu Christ. n'es pas là pour copier n'importe qui. You are not there to copy just anyhow. Sois prudent. Be careful. Mais ça a fini mal. But it ended up Quand je suis revenu chez mes enfants, when I came que back to Christ my m'a kids, donné, that Christ has given je us. leur dis ceci. I told them this. On donne l'amen. We give On amen. dit l'amen. We say amen. Quand je suis touché,
when I'm touched, Quand je sens when I ce feel que tu dis, what ce you're n'est pas saying, toi, it's not c'est you. Dieu qui dit. It's Tu God that me says, parles. that is talking Là, to je me. dirai Amen. There I'll Parce say que amen. l'Amen signifie Because amen qu'il means, soit ainsi. may it be so. Comment je te donnerai l'Amen si moi je ne suis pas convaincu de la chose que tu es en train de me prêcher? How will I say amen when I'm not convinced of the things that you're C'est saying? diabolique. It's devilish. Si tu connais, c'est diabolique. If you know, it's Si not tu ne connais pas, If you don't tu es know, un ignorant. you are ignorant. Quitte dans le livre de Osée 4:6. Hosea chapter 4. Mets-toi dans le chemin de Christ. Push yourself in the ways of God. Fais des choses qui rendent grande, qui rendent Dieu gloire Do things that give glory to et God. grâce. And grace. Alléluia. Amen. Okopia mosala nzambe moto moni o mosala nzambe. Yo no moni mosala nzambe. Do not copy anyone that you just see around. Dieu t'a dit qu'il est un serviteur et il est son serviteur. Did God confirm to you that this person is a servant Il y a of God? beaucoup de faux. There are many Il fakes y a peu de vrais. and there are C'est little. pour ça qu'il faut être beaucoup vigilant. That's why you Il really faut need avoir to be beaucoup de vigilant. prudence. You need to be careful. Je insiste, I insist. le temps est proche. The time is Le near. temps est proche. The time Mais is dans le near. temps est proche. In the time Ils being en ont near, ebelo bazobunga. there are many that are getting Yo lost. bunga te pokola zobengo na tongwa lelo. Do not get lost because God is calling you to Na serve kombo na Yesu. in the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Il y a des choses à éviter. There are things to avoid. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu peux dire? How can you say? Comment est-ce qu'un homme peut parler How can a man say de nier to deny des œuvres de Christ? the ways of Christ? Quand un homme de Dieu, ton moto, ambenga mosanza mazako nier misala nkolo. When a person is called a child of When God, a but marche is en calling colo. the ways of Christ, Toi nazali perdu. you are lost. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous allez voir, That's why you il see y a des prédications there are preachers qui ne préparent pas les âmes that do not prepare the pour way, bazila à souls, venir à Yesu Messia. to wait for the coming of Jesus Alléluia. Christ. La Amen. Bible insiste dans le livre, il y a... The Bible insists in the book J'ai encore un of petit temps. the Bible insists in the book Bible solo dans le livre 1 Pierre 2. in the book of First Peter Toi, 1, comme le pire. that we should be able to drink milk that is pure, Et tant que les enfants nouveau-nés, like newborn pourquoi babies. tomber le lait est pur? Why should we drink Pourquoi pure on milk? prend le lait est pur? Why do we say pure C'est milk? pour Because nous préparer. to prepare us, C'est pour nous donner la force to give us the strength, d'être toujours constant to always be constant, pour attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. to wait the coming of our Lord Jesus Christ. Le lait épaissaka miku à makasi. Milk strengthens your Mais bones, le lait que nous prenons, but the milk that we c'est are le lait taking spirituel. is the spiritual Mais la milk. Bible insiste, c'est qui est pire. The Bible insists what is Pire, pure, pire, il y a propre. pure of Péto. pure. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe le. It's not any Que kind toi of l'âme, that que you, toi un serviteur de Dieu, that you are tu servant peux donner à le brebis que Christ t'a donné. that can give to the Arrêtez sheep that God d'amener has le given you. brebis de Dieu dans la perdition. Stop taking the people of God into Arrêtez loss. d'aller mener d'autres serviteurs de Dieu. Stop taking other servants to make Bien them aimé, get il faut lost. demander le Saint-Esprit. You need to ask the Holy Spirit. J'ai écouté un homme de Dieu. I heard a man of God. Ça me fait mal. It Je ne sais pas si c'est l'ignorance. I don't know whether it's En ignorance. disant que les cieux supportaient Nzambete. Saying that the heavens cannot support God. Les cieux supportaient Nzambete. How can the heavens not Et c'est support pour cela God? qu'il y a Mokilpo. That's why he came down on this earth. Alléluia. Amen. Les cieux. The heavens. Il y a combien de cieux? How many heavens are there? Alléluia. Amen. Babouya otomona na likolo eza na cieux. These clouds that we see, it's the heavens. Alléluia. Amen. Donc là où Nzamba vandaka, Where God sits ils ont supporté. cannot contain C'est you. l'abomination. It's an abomination. Quel genre de prédication? What kind of Alléluia. Amen. Donc éternité les morts ont supporté. How can the eternity of God not contain Dieu il a créé les cieux et la terre pour nous les humains. God created the heavens and the earth for us. Parce que si on a biso pesa biso mbula. Because this sky of us gives us Et on rain. pesa biso 4 climats différents. It gives us 4 different seasons Pour nourrir biso. to nurture Le us. ciel ici c'est pour nous. This sky that is Oh for ton monde us. en haut est pour So biso. what we see is Mais for ce us. que nous ne voyons pas là c'est pas pour nous. What we cannot see is not for us. Ça c'est pour Dieu. That is for God. Et pour nos âmes dans la spiritualité. And for our souls in the spirituality. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À connaît pas. The ones that do not know, Demande à Dieu.
Ask God. Le Saint-Esprit est notre consolateur. The Holy Spirit Dans is a toutes ces counselor. choses-là, In those je veux everything, que la vérité t'affranchisse. I want the truth. Je veux que tu sois libéré I want you to be de set tout free de faux docteurs, of every false de doctor, serviteurs qui veulent t'amener dans le jeûne de feu. of every servant that Que wants to Dieu take you in t'ouvre the les fire. yeux, May oh God te open your montre les eyes, vrais chemins. show you the true Sois ways. béni. Be blessed. Shalom à tous. Shalom to Amen. everyone. May we give God all the glory and adoration for Him using His servant mightily this morning. For the word the Bible